Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve kini bersikap tak terburu-buru mengubah suku bunga acuan karena khawatir kembali naiknya laju inflasi. Di luar data terkini yang ditujukan, inflasi masih bandel. Menurut laporan dari University of Michigan, proyeksi inflasi naik ke 4,3% dari 3,3% sebelumnya. Tarif 25% atas produk impor dari Kanada dan Meksiko akhirnya ditunda selama 30 hari setelah pemerintah kedua negara meningkatkan pengamanan perbatasan masing-masing dengan Amerika Serikat. Tapi pemilik UMKM tetap cemas. When prices go up, obviously business owners are always hit hardest, right? Because we have to pay higher prices, and then unfortunately, it causes our prices to go up, which nobody likes to see. And so, of course we're nervous. We employ most of the people in the United States. It's not conglomerates, it's small businesses. We are the backbone of America when it comes to the business industries. Setelah lama relatif terkendali, sepanjang 2024, laju inflasi kembali membuat cemas pemilik usaha, pembuat kebijakan, hingga bursa saham. Bahkan ketika data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan pasar tenaga kerja relatif resilient dengan penambahan 143.000 lapangan kerja baru. So if you think about what's moving stocks today, first it was the jobs number right off the bat. We did see a response from the bond market with interest rates higher. And again, that sensitivity between the bond market and stocks have kind of lived up to its billing there. Secondly, we had a report from the University of Michigan. Their inflation expectations came in way higher. So they jumped about 100 basis points. It was the biggest jump in quite a long time. And so again, we want interest rates and inflation to kind of settle in here and go back down. But that was not the case more recently. Bank Sentral Amerika Serikat memiliki mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias mengendalikan laju inflasi dan juga memastikan penciptaan lapangan kerja maksimal. Bila perhatian The Fed sebelumnya tertuju pada pasar lapangan kerja yang dikhawatirkan melemah, maka perhatiannya kini memasuki 2025 justru pada inflasi yang dikhawatirkan kembali meningkat. Bank Sentral akhirnya tak mengubah suku bunga pada pertemuan Januari, dan pengamat pun meragukan akankah The Fed bakal menurunkan suku bunga lagi sepanjang tahun ini. When we think about the Federal Reserve action, and they have been so closely following the reported inflation numbers and reported employment numbers, we may be entering a higher inflation type of environment. So it does suggest that they may want to look ahead and not just wait until the data is reported before they do anything. And if they're really worried about inflation, they, rather than wait for it to get reported, they may try to get out ahead of it, and at the very least, not lower rates. Pertemuan selanjutnya bagi Bank Sentral adalah pada pertengahan Maret. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, negara bagian California, Amerika Serikat dikenal sebagai negara bagian suaka yang ramah terhadap imigran tanpa izin tinggal tetap. Tapi satu kota di California memilih mendukung kebijakan deportasi imigran dari Presiden Trump. Dikenal sebagai negara bagian suaka, California membatasi kerjasama polisi negara bagian dengan pihak imigrasi federal, melarang polisi bertindak sebagai agen imigrasi, atau melakukan penangkapan hanya karena pelanggaran imigrasi sipil. Tapi di negara bagian ini, kota Huntington Beach telah menyatakan dirinya sebagai kota non-suaka untuk imigrasi ilegal demi pencegahan kejahatan. If an undocumented person commits some kind of crime, especially a heinous crime, I want them removed. I want us to have every level of law enforcement to keep our community as safe as possible. And if you take that link out, that level of law enforcement out, we might be releasing somebody who we don't want back into our community. Pemilik restoran Charlie Zabla mendukung Huntington Beach sebagai kota non-suaka. By crossing the borders and coming here illegally, you already committed a crime. You broke the law.
and that's not acceptable. I came here the legal way. I did the right thing right. I waited in line. I paid my dues. Took me 12 years to become a citizen. Masuk secara ilegal ke Amerika Serikat adalah pelanggaran perdata, bukan tindak pidana. Datang secara ilegal adalah pelanggaran ringan, tapi masuk kembali secara ilegal setelah dideportasi adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Instruksi Presiden Donald Trump yang diberi judul Melindungi Rakyat Amerika dari Invasi Imigran akan menolak pendanaan federal bagi yurisdiksi suaka. Belum jelas dana federal apa yang akan dipotong dan yurisdiksi mana, dan apakah negara bagian California termasuk di dalamnya. Banyak kelompok pro-deportasi mengatakan deportasi imigran adalah demi keamanan. Namun menurut Lembaga Penelitian dan Kebijakan Imigrasi Harbor Institute, tidak ada bukti kota-kota suaka kurang aman. Study after study has proven that sanctuary cities not only don't increase crime, they actually reduce crime. And so for Huntington Beach politicians to be invested in trying to promote this anti-sanctuary policy actually shows that they're not invested in promoting public safety. Mengingat pemerintah kota tidak berkuasa atas penegak hukum setempat, keputusan Huntington Beach hanyalah langkah simbolis. Declaration by the city is going to have limited impact because the cities don't have their own jails. Generally, the entity that controls the jails is the Orange County Sheriff's Department. That's a different decision maker. Ketika California memberlakukan Undang-Undang Suaka pada 2017, pemerintah Trump pertama berpendapat di pengadilan bahwa hal itu mengganggu otoritas imigrasi yang menegakkan hukum federal. Pengadilan banding memutuskan memenangkan negara bagian California, dan Mahkamah Agung AS menolak untuk meninjau kasus tersebut. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, masalah kelaparan masih terjadi di beberapa bagian di Amerika Serikat. Baru-baru ini sebuah bank makanan di New Mexico menggelar penggalangan dana akbar lewat kompetisi masak yang diikuti puluhan juru masak. 23 koki di New Mexico ini berkompetisi untuk penggalangan dana bank makanan. Super Bowl Santa Fe Food Depot diadakan setiap tahun sebelum kejuaraan football Amerika Super Bowl. Ini adalah penggalangan dana terbesar bank makanan, yang tahun ini menghasilkan lebih dari $100.000 atau 1,6 miliar rupiah. Penyelenggara mengatakan itu akan membantu menyediakan lebih dari 500 juta paket makanan untuk anak-anak, warga lanjut usia, dan keluarga yang mengalami kerawanan pangan. So in our view, until everyone is fed, until everyone is sure where their next meal is coming from, our work is not done. Lebih dari 1.500 orang datang untuk mendukung bank makanan di Super Bowl tahun ini, di mana para juri memilih dari 5 kategori: krim, gurih, makanan laut, vegetarian, dan terbaik secara keseluruhan. Well, the Food Depot is well known, does a wonderful job in the community. And yes, it's more important than ever with all the conditions in the country. That's not why I'm here for the food, but I'm glad I'm doing a good thing at the same time. Ketika semua suara dihitung, sup seorang koki dinobatkan jadi juara. Sup kerang cabai hijau oleh Chef Adrian Martinez, seorang imigran dari Meksiko, yang mengatakan dia belajar memasak di Amerika Serikat. Orgullosamente feliz en concursar y pues llevarnos los primeros lugares. Pues un poquito mal porque uno viene a trabajar, viene uno a superarse, a echarle ganas también para ayudar a su familia uno allá. Bien se sienten realmente pues orgullosamente de nuestro equipo aquí. Sebagai organisasi kemanusiaan, Food Depot juga membantu keluarga yang mengungsi akibat kebakaran hutan dan banjir di New Mexico. Data terbaru dari Departemen Pertanian AS pada 2023 mengungkap ada 8% rumah tangga di Amerika Serikat yang mengalami rawan pangan dan 5% yang masuk kategori sangat rawan pangan. Menurut lembaga amal Feeding America, pada tahun 2023 ada 50 juta orang di Amerika Serikat yang mengakses bantuan pangan termasuk lewat bank makanan.
Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Banyak pekerjaan terutama dalam industri kreatif memerlukan kendaraan pribadi, termasuk jasa pengantaran makanan hingga taksi online. Di tengah tingginya harga bensin belakangan, para pekerja lepas ini mendapat pukulan baru, yaitu lonjakan signifikan premi asuransi mobil. Di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan di Amerika Serikat, asuransi mobil tak luput dari inflasi. Insurance is more expensive these days. I think the Consumer Price Index report recently said that it's gone up 22% compared to this time last year. Colorado Division of Insurance adalah regulator industri asuransi untuk negara bagian Colorado. So the reason for increases in auto insurance are one, just more dangerous driving due to distracted driving and speeding and things like that. Two, more expensive repairs. Cars are just more expensive repairs. The technology in them, the cosmetic things, and also the more dangerous driving is leading to more damaged cars. Three, more expensive cars in general. New cars and used cars are more expensive these days. And four, an increase in auto thefts around the country. Harga premi asuransi terus meningkat sejak 2022. A car is a necessity to get to work, to get your kids to school and daycare, to get to your doctor's appointments, your other healthcare appointments. To do anything, you need a car. And so that's going to impact people, everyday people, just on the things they need to do in their lives. Then think about the impact to people that actually use their car for their jobs, a delivery or rideshare, anything like that. That's another a huge increase in their costs that they have to run their business. Ahmed misalnya adalah seorang pemandu wisata di kota Denver. Yeah, it's very hard to find the cheapest commercial insurance. It's not only me, it's other people that they're trying to start a small business, especially in transportation. Been paying average between $200 a month to $400 for coverage a month. Yeah, I have to work more or hustle more to be able to afford that. Semua berawal saat pandemi COVID, terutama gangguan rantai pasok. Hopefully, the further we get away from the pandemic, some of those things that were caused by the pandemic, the chip shortage that caused an increase in the price of new cars, which had a knock-on effect on the used car market, hopefully the labor shortages in terms of getting cars repairs evens out or becomes a little bit better. Menurut Edmunds.com, salah satu sumber online yang menjadi acuan bagi industri otomotif, harga rata-rata mobil di Amerika Serikat telah melemah dibandingkan puncaknya pada akhir 2022. Meski demikian, tetap saja harga keperluan-keperluan seperti asuransi mobil ini terus membebani konsumen, apalagi mereka yang menggantungkan kendaraan pribadi untuk mata pencarian mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, masalah limbah plastik sepintas terlihat sebagai persoalan masif. Tapi bagi kelompok advokasi lingkungan, ada pilihan-pilihan kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk mengatasi persoalan global ini. Diawali dengan saat berbelanja kebutuhan dapur. Memenuhi kebutuhan dapur di supermarket dan ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi tantangan tersendiri di era modern. A trip to any American supermarket is a little bit of a plastics disaster, but there are steps we can take as individuals to reduce plastic. It takes a little bit of thought, and it's hard. And don't be hard on yourself. You are going to purchase some plastic when you go shopping. Judith Eng adalah mantan regulator dari Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA yang kini memimpin organisasi advokasi lingkungan Beyond Plastics. Menurutnya, konsumen bisa mengurangi dampak lingkungan belanja sehari-hari dengan membuat pilihan-pilihan kecil tapi penting. We eat a lot of peanut butter in our house, and so I look for glass jars rather than plastic jars. We
bought some oranges that I put in my reusable bag, my produce bag. When I purchase fish, I ask them not to put it in a plastic bag, but just wrap it regularly in paper. It's really convenient to have those little pre-cut carrots, but I like to buy carrots with no packaging, and you just wash them and cut them up yourself, and they actually taste much fresher and are cheaper. Menurut pantauan PBB, setiap tahunnya manusia di seluruh dunia menghasilkan sekitar 400 juta ton limbah plastik. Limbah ini begitu tak mudah terurai seperti halnya bahan organik sehingga menjadi polutan di laut maupun daratan. Begitu pecah menjadi partikel-partikel kecil yang dikenal sebagai microplastics atau plastik mikro, bahan ini sangat mudah terhirup atau terkonsumsi manusia. All of us, they estimate, are consuming about a credit card of plastic a week, and they have detected plastics, microplastics in everybody's lungs, blood, placentas, and every corner of the earth. And so we're all becoming more plastic, even if we don't know what that means. Daur ulang dan penggunaan bahan alternatif lebih ramah lingkungan bisa mengurangi dampak negatif limbah plastik. In a generation, we became quickly used to plastics, and I think in another generation we could decide that's not actually worthwhile. Or we at least become more discriminating in how we use them. And so that we'll think about when do we really still rely on them, and they're very important, and we can't think of an easy substitute. Pembatasan plastik terutama untuk tas belanjaan digulirkan dunia usaha dan Pemda di Amerika sejak awal tahun 2000-an. Hanya sedikit negara bagian di Amerika Serikat yang sama sekali melarang penggunaan tas plastik untuk belanjaan. Sementara sebagian negara bagian, termasuk juga daerah khusus ibu kota Washington DC, memberlakukan tarif untuk masing-masing tas yang dipakai, sehingga membiasakan orang untuk membawa sendiri tasnya dari rumah. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, sebuah restoran Indonesia di Hollywood, Florida menawarkan letupan rasa lewat sajian khas Sumbawa. Bisnis ini menikmati popularitas dalam ceruk pasar para foodies yang senang mencicipi makanan baru. Saking tidak ada persiapannya, tiba-tiba hari pertama langsung ada yang beli. Bingungnya kita nggak ada to-go box, kan? Walah, di Indonesia pakai plastik juga, gue bilang gitu, udah masukin ke plastik, ikat kasih, jadi pakai plastik. Begitulah kisah Chef AB, co-owner Krakatoa Indonesian Cuisine, ketika memulai bisnisnya lewat sebuah stand di Farmers Market tahun 2014. Asal Sumbawa dan kuliah di Jogja, Chef AB membawa cita rasa nostalgia dari masa kecilnya. Saya ada sepat, terus ada singang, itu kayak gulai ikan tapi rasa Sumbawa, terus juga ada gecok. Bagi warga Florida, cita rasa Krakatoa lain dari yang lain. Sampai-sampai Krakatoa menarik perhatian sejumlah program kuliner di media. Kan tiba-tiba udah di siaran radio, terus orang udah pada antrian kan. Loh, ini kok orang-orang pada ngantri? Saya bilang gitu, oh kita dengar kamu di radio dengan Chef Norman, katanya kamu gini-gini, AB membangun bisnis bersama John Anthony, warga Miami, yang ketika berlibur ke Bali beberapa tahun sebelumnya, langsung jatuh hati pada makanan Indonesia. Abi and I would be on the motorbike at like 4 o'clock in the morning, till midnight that night, just going around and eating. Menurut John, rempah dan bumbu Indonesia sangat berbeda dan jadi nilai jual di mata foodies yang senang mengeksplorasi palet rasa baru. There's certain types of foods that are out there and they're everywhere, and I think what we have realized over 9 years now in total, that people are looking for something different. And certainly Indonesian food does that. Tahun keempat berjualan di Farmers Market, seorang pelanggannya yang bekerja di pemerintah kota membujuk mereka untuk membuka restoran. Sampai mereka menemukan lokasi ini yang mereka beli seharga $150.000 atau 2,3 miliar rupiah dan diubah jadi restoran Indonesia pada 2018. 5 tahun berdiri, Krakatoa kini melayani 70-an tamu setiap hari. And it was very good, and spices were great, and the rice was great, and we really enjoy coming here. I haven't had Indonesian food except just recently, so it's a new treat.
being different. It's exotic to me, is what it was. That was what was enticing to it. It may be similar ingredients that you could get anywhere in any other restaurant, but the spices, the seasonings were just exotic. Dari Hollywood, Florida, Rio Twasikal, Aryadna Budianto, dan Supriyono, VOA. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.